Ti ayat ti may sanga ubing na samsamit ngem hasmi kaslasam nga pagukran iti bulan ti Abril. Okay na, tama. Ay, sanga lakay pa. May alakay pa eh. Bilis. Teka mo na. Ti ayat. Ti ayat ti may sangalakay aglalo no agkabaw napait napait ano ba yan? Ba't di kayo nga? Napait nga makasukar anan sa